इस डायग्राम में हमारे पास एक ये देख सकते हैं दो ट्रायंगल्स दी गई हैं और इसमें हमें बस ये कहा गया है कि साइड सेगमेंट ए बी बराबर है ए सी के। ये सेगमेंट ए बी है, यानी कि ये साइड है, ये साइड ए बी और ये बराबर है इस वाली साइड ए सी। ये मैं सफ़ेद रंग पे फेरता जा रहा हूँ। ये जो साइड है ये ए सी है और साथ ही साथ हमें बताया गया कि एंगल ए बी एफ बराबर है एंगल ए सी ई के। तो एंगल ए बी एफ कौन सा है? ए सी ई ये एंगल है और ए बी एफ ये एंगल है। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। ये हमें इस प्रॉब्लम में दिया गया है, यानी एंगल्स की जो मेजरमेंट है, इनकी पैमाइश जो है जावियों की, वो बराबर है। और मुझे इस वीडियो में क्या प्रूव करना है? मुझे इस वीडियो में सबसे पहले ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट या यूं कि साइड बी एफ की जो लंबाई है वो बराबर है बी सी ई के या नहीं। तो अब मैं एक ट्रू कॉलम प्रूफ करूंगा। इसके लिए एक तरफ मैं रीजन स्टेटमेंट लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं उसका रीजन लिखूंगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट आ गई और राइट हैंड साइड पे स्टेटमेंट का रीजन आ गया। तो अब मैं शुरू करता हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर है ए सी के, स्टेटमेंट नंबर 1। क्यों? इसलिए कि ये मुझे गिवन है, प्रॉब्लम में ये दिया गया। इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी ई, ये भी मुझे इस प्रॉब्लम में दिया गया है, बता दिया गया है। अब बड़ी दिलचस्प बात कि आप देख सकते हैं कि ये दो साइड्स लंबाई में बराबर है और इनके बीच में ये अगर आप देखें तो ए बी एफ एक ट्राइंगल है और ए सी ई एक और ट्राइंगल है और इनका वर्टेक्स कॉमन है, यानी कि एक तरह से ये ओवरलैपिंग सेमी ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स हैं। तो एंगल ए बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है, सॉरी बी ए एफ का जो मेजर है, ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स में बना रहा हूं। एंगल बी ए एफ इसका मेजरमेंट बराबर है एंगल सी ए ई के। सी ए ई आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये कॉमन है, वर्टेक्स ए जो है इन दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो ये अपने आप के बराबर होगा, या यूं कह के ये ऑब्वियस होगा, नजर आ रहा होगा। तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर कोई चीज अपने आप के हम कहेंगे बराबर है तो हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहता है। ये ऑब्वियस भी है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक कॉमन एंगल है, ये कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों अलग अलग ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल ए बी एफ का। तो अब ये अपने आप के बराबर है। तो लिहाजा आप गौर से देखिए तो हमारे पास एंगल साइड एंगल, ये हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं जिनमें के एंगल साइड एंगल वाली सिमिलैरिटी है या कॉन्ग्रुएंस मौजूद है। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं। स्टेटमेंट नंबर 4, चौथी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? वो होगी ट्राइंगल बी ए एफ। अब याद रखिए, मुझे तरतीब का ख्याल रखना है। बी ए और ये एफ, मैं इसको थोड़ा सा वाजे करके ब्लू कलर में बना रहा हूं ताकि आपको सही ट्राइंगल पहचानने में परेशानी ना हो। तो ये जो ट्राइंगल है बी ए एफ ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसमें एक एंगल, उसके बाद वाली साइड और उसके बाद वाला जो एंगल है वो दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के उसके साथ साइड और फिर एंगल से के बराबर है। तो ये जो ट्राइंगल है, हम ये कि ट्राइंगल बी ए एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी। अब याद रखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें तरतीब में रखना है। तो सी ए ई, ये मैं ऑरेंज में बना रहा हूं, ये सी ए और ये जनाब ये साइड भी, ये साइड आई। तो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सी ए ई। तो ट्राइंगल सी ए ई के ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए क्योंकि एंगल साइड एंगल इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का पोस्टुलेट हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। एंगल साइड एंगल यानी कि दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड अगर मेजरमेंट में बराबर हो तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके लिए हमने स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों को हमने इस्तेमाल किया है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 पे और मेरा ख्याल में इसको थोड़ा सा साफ करके बनाने की कोशिश करूं। तो स्टेटमेंट नंबर 5 जो है मैं कहूंगा कि साइड बी एफ इज इक्वल टू साइड सी ई।
یعنی کہ سائڈ بی ایف جو ہے اس کی لمبائی سائڈ سی ای کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 4 میں ابھی پروف کیا ہے کہ کرسپونڈنگ سائڈ جو ہیں وہ کانگروئنٹ ہوتی ہیں دو کانگروئنٹ ٹرائنگلز کی. تو یہ کرسپونڈنگ سائڈ ہیں اصل میں بی ایف اور سی ای, ان دونوں ٹرائنگلز کی کرسپونڈنگ سائڈز ہیں. اب اسی طریقے سے ای ڈی اور ڈی ایف جو ہے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ آپس میں برابر ہیں یا نہیں. اچھا ہاں, ایک پارٹ میں نے اب ثابت کر دیا کہ بی ایف کو میں نے سی ای کے برابر پروف کر دیا. اب میں اگلے مرحلے میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں اپنے آپ سے کہ کیا ای ڈی اور ڈی ایف آپس میں برابر ہیں یا نہیں. تو یہ غلطی سے میں نے ڈی کی جگہ ای لکھ دیا, یہ اصل میں مجھے ڈی ایف لکھنا تھا. تو ڈی ایف ای ڈی برابر ہے ڈی ایف کے یا نہیں, یہ مجھے معلوم کرنا ہے. اب ایک اور دلچسپ چیز آپ غور سے دیکھیے تو یہاں پر مجھے ای ڈی اور ڈی ایف کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو بی اے ایف ٹرائنگل اور سی اے ای جو دو الگ الگ ٹرائنگلز ہیں یہ کانگروئنٹ ہیں. اب میں ان دونوں ٹرائنگلز کی کانگروئنس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے یہ جو سائڈ ہے, یہ والی سائڈ سائڈ اے ای جو ہے, سائڈ اے ای کانگروئنٹ ہے سائڈ اے ایف کے. کیوں؟ تو چھٹی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہوگی اے ای کانگروئنٹ ہے یعنی کہ لینتھ میں برابر ہے سائڈ اے ایف کے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹرائنگل بی اے ایف اور ٹرائنگل سی اے ای کی کرسپونڈنگ سائڈز ہیں. بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا, لیکن یہ لگ رہا ہوگا پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہوگی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ ٹرائنگلز کی سائڈز ہیں اور کرسپونڈنگ سائڈز ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو سائڈ اے ای برابر ہے سائڈ اے ایف کے. تو اس کے لیے ہم نے اسٹیٹمنٹ نمبر 4 کانگروئنسی کی, دونوں ٹرائنگلز کی کانگروئنسی کی ہم نے استعمال کیا اور اس میں وہی کرسپونڈنگ سائڈز والا معاملہ آ گیا. اب آپ دیکھیے تو یہ جو ہمارے پاس دونوں سائڈ ہیں, سائڈ اے بی, سائڈ یہ والی سائڈ, یہ سائڈ اے بی, اور آپ میں پتا ہے کہ سائڈ اے بی جو ہے سائڈ اے سی کے برابر ہے. یہ ہمیں بالکل شروع میں بتا دیا گیا تھا, لیکن اس سے ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں, میں تھوڑا سا اوپر کھسکا لوں, چیزیں تھوڑی کھچ پچ ہو رہی ہیں. تو اسٹیٹمنٹ نمبر 7 جو ہے ہماری وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ اگر میں سائڈ اے بی کی بات کروں تو سائڈ اے ای کی بات کروں تو بی ای برابر ہوگا سی ایف کے برابر ہوگا. کیوں برابر ہوگا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے, کیونکہ اب ہمارے پاس دو سائڈ ہیں جو کہ لمبائی میں برابر ہے, ان کے کچھ دو جو جزوی حصے ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہے. تو بی ای کس کے برابر ہے؟ بی ای برابر ہے بی اے مائنس اے ای کے, بی اے مائنس اے ای کے. میں ذرا ترتیب کو میں صحیح کر دوں کیونکہ یہ میں نے اوپر اے بی لکھا تھا اس کو, تو یہ اے بی مائنس اے ای یہ ان کے برابر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس اے بی جو ہے وہ اے سی کے برابر ہے. تو یہ ہو جائے گا اے سی مائنس اے ای جو ہے وہ برابر ہے اے ایف کے برابر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اے سی میں سے اے ایف مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس سی ایف بچے گا, جو کہ یہاں ہمیں اوپر ہم نے ابھی ڈائیگرام میں دیکھا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1, اسٹیٹمنٹ نمبر 5 اور اسٹیٹمنٹ نمبر 6 استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ بات ثابت کی کہ بی ای برابر ہے سی ایف کے. بلکہ سوری, مجھے اسٹیٹمنٹ نمبر 5 کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, بلکہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 اور 6 کی ضرورت ہے, جن کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سائڈ بی ای برابر ہے سائڈ سی ایف کے. کیونکہ اگر آپ بڑے پارٹ میں سے چھوٹا پارٹ مائنس کریں گے اور یہ دونوں کو سائڈز بھی جو ہے یہ آپس میں ہمارے پاس ایکول آ جائیں گی, کیونکہ آپ نے دو برابر سائڈوں میں سے دو مساوی لمبائیاں, دو برابر کی لمبائیاں آپ نے مائنس کر دی ہیں, نکال دی ہیں. تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو ٹرائنگلز ہیں, اس میں ورٹیکل اینگلز یہ کٹ کر رہی ہیں, لائنیں اسٹریٹ لائنز دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں. تو اسٹیٹمنٹ نمبر 8 ہماری کیا ہوگی کہ اینگل ای ڈی بی یہ برابر ہوگا اینگل ای ڈی سی کے, سوری ایف ڈی سی کے غلط بول گیا, اینگل ایف ڈی سی کے برابر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ورٹیکل یا اپوزٹ اینگلز ہیں, دو اسٹریٹ لائنز کے جو ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہوئی
गुजर रही हैं, तो इनके मेजर्स आपस में, इनकी पैमाइशें आपस में बराबर होंगी। एक और दिलचस्प चीज अब आप देखिए कि हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स बन गए, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDF। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल BDE, ये ट्राइंगल BED, अब मैं तरतीब में चल रहा हूं, BED जो है, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अब याद रखिए हमें एंगल साइड एंगल लेके चल रहे हैं, तो ये एंगल ये इसके साथ अटैच हुई हुई साइड यानी कि CF और फिर पॉइंट D पे एंगल, तो हम इसी तरतीब में चलेंगे। तो अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि C अनलेबल साइड और फिर यानी F और फिर D, तो ट्राइंगल CFD यानी कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एंगल साइड एंगल का जो एंगल साइड का जो पोस्टुलेट है कि दो एंगल्स और उनके अपोजिट या बाद वाली जो साइड है वो आपस में बराबर होंगी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स भी जो हैं यानी कि साइड ED और साइड DF ये भी आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? इसलिए बराबर होंगी क्योंकि ये जो साइड्स हैं इनका जो है जो करस्पॉन्डिंग है सिलसिला, ये इनकी करस्पॉन्डेंस जो है वो आपस में बराबर है, या यूं कहें कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हम जो है इनको मालूम कर लेंगे, और ये बहुत इन्वॉल्व किस्म का प्रॉब्लम था, इसने बड़ा आपको मतलब नचाया होगा और बहुत आपको तंग किया होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। असल जो चीज़ है वो ये है कि आप इस ट्राइंगल में किस तरीके से सही, इस तरह के प्रॉब्लम में सही ट्राइंगल कैसे मालूम करते हैं, असल जो चीज़ है वो यही है, और उम्मीद है आपको इस प्रॉब्लम को